Nangita ka ba og eskwelahan nga pang-international ang kalidad? Magtudlo sa hustong pamatasan ug maghatag og hayag nga kaugmaon sa imong mga anak? Adtuin na ang Christian Academy of Lion Lamb. Ga-offer sila og programa sa mga preschoolers gikan sa nursery hangtod na sa kindergarten. Ug para sa mga grade schoolers gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 6 nga level. Christian Academy of Lion Lamb, located at Orchid Street, Salvacion, Panabo City. Christian Academy of Lion Lamb. Christian Academy of Lion Lamb, the venue for excellence. Lion Lamb, we're called to excellence in Christian Academy of Lion Lamb. In Christian Academy of Lion Lamb. In Christian Academy of Lion